سر مکاوی خوند غدستار مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک پخڑا پڑسی ماسر گولان کی رازر غول شو خزان پا مخلاړو دس پر لے گولا زرغون شو خزان پا مخلاړو دس پر لے گولا زرغون شو ای مدرسہ تبلیغ قرآن درفتر مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک پسر مکاوی خند غدستار مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک خوږی خوږی خبرې او خوږه خوږه الفاظ دي خوږی لکه د شاتو د شکرو په انداز دي خوږی لکه د شاتو د شکرو په انداز دي محبلا منوره د گفتار مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک پسر مکاوی خند غدستر مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک راغلے چی مہمانو شیخ قاری مسیح اللہ دے نمر دے کہ قمر دے کہ دستور دو سبا دے نمر دے کہ قمر دے کہ دستور دو سبا دے رازی پڑی رمینا تا اظہار مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک پسر مکاوی خند غدستر مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک ولی دے متقی دے فرزگار در نامور دے امیر دا شموزو دا ہر یو رکن بختور دے امیر دا شموزو دا ہر یو رکن بختور دے مولوی شفیع اللہ صاحب سالار مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک پسر مکاوی خند غدستر مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک راخور پا باجوڑ او شموزو لکا ابتاب دے نمر غندی زلیگی زمون گران مفتی ابتاب دے نمر غندی زلیگی زمون گران مفتی ابتاب دے اقام دشموزو دغا انوار مبارک
اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک پسر مکاوی خوند غدستار مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک راولی تبریکی دا فالفاظو کی بن خیلا د ټولو مبارک شمور او فلار تا بلا بیلا د ټولو مبارک شمور او فلار تا بلا بیلا لیکلی دی بالخیل دغه اشعار مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک پسر مکاوی خوند غدستر مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک اگرانو طالبانو داوی قرم مبارک اگرانو طالباتو داوی قرم مبارک. دا ښکلی او رنګین نظم په آواز د یار محمد افشار او کلام دی د مولوي سید باچا بن خیر.